যে আজি কিছুদিনৰ পৰা অসম আপোনালোকে জানে যে যোৱা কিছুদিনত বৰপেটা আৰু মৰিগাঁও জিলাত জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে বা আমি যাক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ফাণ্ডামেণ্টেলিজিম জেহাদী যি ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয় যিসকলে শৰীয়তৰ শাসন আনিব খোজে ইন লং ৰান এই গ্ৰুপসমূহৰ ওপৰত অসম পুলিচে বিভিন্ন ধৰণে অপাৰেশ্যন চলাই আছে। যোৱা কিছুদিনৰ অপাৰেশ্যনত আমি কেইবাটাও ছাকচেছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ ইনপুট বা আমাৰ এৰেষ্টৰ পিছত আন বিভিন্ন ৰাজ্যত আন জেহাদী কেইবাটাও মডিউলত ব্লাষ্ট কৰিছে সেই ষ্টেট পুলিচে। কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো আমি অসম পুলিচৰ সফলতা বুলি ক'ম যে কেইবাটাও এনেকুৱা মডিউলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ধ্বংস হৈছে যাৰ ক'বাত নহয় ক'বাত অসম পুলিচ হেজ এ ৰিচ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। চ' আমি অকণমান আপোনালোকক প্ৰথম অসমত যিটো জেহাদীৰ যিখিনি মডিউল অসম পুলিচে ব্লাষ্ট কৰিছে অকণমান মই হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভত ক'ব খুজিছোঁ যাতে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। প্ৰথম আমি অসমত জেহাদীৰ সুংসূত্ৰ পাইছিলোঁ ইন দ্য ইয়াৰ 1999 আৰু 99ত আমি ফাৰ্ষ্ট ব্লাষ্ট কৰিছিলোঁ হৰকতুল মুজাহিদিন আৰু সেইটোক তেতিয়া শ্বৰ্ট ফৰ্মত HCUM বুলি কোৱা হৈছিল। HCUM হৰকতুল মুজাহিদিন। এই যিটো 99ত আমি ব্লাষ্ট কৰিছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আলাপ আলোচনা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আমি নেক্সট যিটো কাম কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল 2003 and 4 হৰকতুল জেহাদ আল ইছলামী যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত তেতিয়া হুজি বুলি কৈছিলোঁ। চ' প্ৰথম আছিল HCUM ইন 1999, 2003 to 2004 during that period we blasted হৰকতুল জেহাদ আল ইছলামী। 2011 to 16 5 yearsৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক হৈছিলে আৰু ডেট পইণ্ট অফ টাইম আমি ব্লাষ্ট কৰিছিলোঁ জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ যাক আমি JMB বুলি কওঁ। Then in 2015-16 we have blasted another module of Hizbul Mujahideen which was known as HM. Followed by that 2018 to 2020 we blasted another module of Hizbul Mujahideen. 2020 পৰা আজিলৈকে we are working on a new module. এই মডিউলটোক লেড কৰিছে বা এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিম যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত ABT বুলি কওঁ। আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিম ABT আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান সাবকণ্টিনেণ্ট AQIS। চ' এইকেইটাৰ অপাৰেশ্যন আছিলে আমাৰ মুখ্যতঃ উই আৰ ৱৰ্কিং অন দিছ এছপেক্ট আৰু এইকেইটা আমি কাম আমি কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু অসম পুলিচ খুব ছাকচেছফুলি এই কামকেইটা আমি কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ এটা অল অভাৰ ভাৰততে ইয়াৰ এটা আমি প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পাইছোঁ। চ' নাও লেট আছ এক্সামিন যে অসম পুলিচে যোৱা কেইদিনত যি আমি লাষ্ট 5 মান্থত 5টা মডিউল গ্ৰুপ এটাই আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিম ABTৰ আমি 5টা মডিউল আমি ব্লাষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। But I must also add here that these are not only based on information from Assam Police. We secured cooperation, we got cooperation
from national security grid, which is comprised of all intelligence agencies of Government of India and other states. So I should not say that these are the work alone accomplished by Assam Police. We continuously get inputs, and we are still getting inputs from various intelligence agencies, primarily intelligence agencies of central government. So যিটো আমাৰ বৰপেটা মডিউল আমি যাক 4 মাৰ্চ 2022 আমি ব্লাষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই টিমটো আছিলে যে এ স্লিপাৰ সেল অফ আনসারুল্লাহ বাংলা টিম and affiliated of Al-Qaeda in Indian subcontinent was busted by Borpeta police on 4th March 2022. 6 persons were arrested in connection with Borpeta PS case number so and so. আৰু যিকেইজন এৰেষ্ট হৈছিল তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল মোহাম্মদ সুমন. So he is a Bangladeshi nationalist. So tentatively আমি ভবাত 6 members of Bangladesh of this team, Ansarullah Bangla team is active in Assam. আৰু আমি 8 particular person জনক আমি arrest কৰিব পাৰিছো, কিছু আমি arrest কৰিব পৰা নাই. But main king point of the entire groups are few Bangladeshi nationals, which are still, some is in our radar, some is not in our radar. But yes, the kingpin or basic indoctrination start from this core team which has come from Bangladesh. So we arrested Muhammad Suman, Bacha Suleiman Khan, Muhammad Naused Ali, Khairul Islam, Taimur Rahman Khan, Mamunur Rashid. ইয়াৰ ভিতৰত Muhammad যি সুমন, তেওঁৰ কেইবাটাও এলায়েন্স আছে. এলায়েন্স সফিউল ইছলাম, হাৰুন ৰছিদ, ৰেচিডেণ্ট অফ ভিলেজ আটাডি, PS আড়াই হাজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাৰায়ণগঞ্জ, Bangladesh. He was leading the module, primary module. The prime accused Suman entered India illegally from Bangladesh via West Bengal, finally settled in Borpeta in 2018, seeking safe haven, and was living in the guise of an Arabic teacher in Saikhul Hind Muhammadul Hassan Jamul Huda Islamic Academy of Jusi Hatipara, Borpeta. Also, he was working as an imam in Dhakalipara Masjid, Hauli, Borpeta. So, দুটা বস্তু ইমাৰ্জ হয়. বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে, he illegally entered into Assam 2018. He is not a citizen of India. He entered Assam. আৰু এই মডিউলটো চলাবৰ কাৰণে তেওঁ আৰবিক টিচিং স্কুল এখনত বা সো কল মাদ্ৰাছা হওক, তাতে তেওঁ নিজক টিচাৰ হিচাপে সোমাই ল'লে আৰু তেওঁ সাইমালটেনিয়াছলি তেওঁ ইমাম হ'ল. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit. Jihadi literature Bismillah hi Allah Alhu in Arabic was seized in this case connection. So we have seized when Sumonok ami arrest koru, এই গোটেই documents bilak ami তেওঁৰ পৰা seize koru. Muhammad Suman was indoctrinating terror ideology among Muslim youths with a view to recruiting them in prescribed jihadi outfit and work as a answers to create a base for Al-Qaeda and furtherance of jihadi activities. It may be mentioned that ABT আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে বাংলাদেশৰ পৰা কিয় আহিলে, বাংলাদেশ চৰকাৰে কি কৰিছে. ABT is already banned in Bangladesh, and Bangladesh government has already declared ABT as an unlawful organization. However, this case was যেতিয়া subsequently আমি অসম পুলিচে এই কেছটো NIA লৈকে দিও. Now it is under investigation by under NIA for unearthing the larger conspiracy. কাৰণ যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ফুটপ্ৰিন্ট পোৱা যায়, এটা সময়ৰ পিছত আসাম পুলিচ
hand over the case. Then যোৱা 14 এপ্ৰিলত, so this was about March. Now come on 14 April 2022. কিমান intensively Assam Police কাম কৰি আছে. This is ABT module 2, second module. Further on 14 April 2022, Borpeta police blasted another sleeper cell of ABT and arrested 6 persons in connection with another case. ইয়াত যিখিনি মানুহক আমি এৰেষ্টেড কৰিছিলোঁ তেওঁলোক হ'ল মুছাৰফ হুছেইন, মকিবুল হুছেইন, সাদ্দাম হুছেইন, মুফতি সুলেমান আলী, জহিদুল ইসলাম, রশিদুল ইসলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit jihadi. Jihadi literature like আনসারের বৈশিষ্ট্য ও নিরাপত্তা, জিহাদর অবহেলা করা ও তার থেকে বিরত থাকার পরিণতি. These are all Bengali literature. জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক আরহা, ফি ইনসাফ ফি সাবিল্লাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, জিহাদের পরাক্রভেদ, জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তুহিদের কালিমা, আখারে সেরাজ ও মৃত্যুর যন্ত্রণা. এই ধৰণৰ এক্সট্রিম লিটারেচার যি মানে there is no limit of any, তাত কোনো লিমিট নাই, openly asking people to join in jihad and finish everything whatever you call civilization. So this has been seized. So this was ABT module 2. এইটো এই আমাৰ সরকার অহাৰ পিছত কথা কৈ আছে, March 1 April module 2. Now April মাহতে in Bongaigaon we blasted another module that we are naming ABT module 3. One module was busted on 15 April 2022 by Bongaigaon police and 4 persons were arrested in connection with case registered in Jogigupa PS White case number so and so. The arrested person are Abul Qasim from Tripura, the Tripura Nagorik, Hamed Ali, Tripura, Imran Hussain, Tripura, Syed Ahmed of Bongaigaon. আৰু ফাইনেলি এওঁলোকৰ লিডত আমি আৰু এটা মানুহক এৰেষ্ট কৰোঁ, নেম ইজ আব্বাস আলী. নাও I'll come to Moirabari later. Let me discuss ABT module 5. 4 I am just for a time to edit. On 27 July, basically it is in the same day, so this can be 4/5. 27 July 2002, Borpeta police again busted a module of 9 suspected ABT members, 8 from Borpeta and 1 from Hatigao, Guwahati. তেওঁলোক হল জুবালি খান, রফিক ইসলাম, দেওয়ান হামিদুল ইসলাম, মইনুল হক, কাজিবুর হুসেইন, শাহজাহান আলী, মুজিবুর রহমান, শাহানুর আলম, তেওঁক হাতীগাঁৱৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু হান্নানুল ইসলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing youths to join the output. Jihadi literature like Iman Ki of Maulana Abu Umair, Tohider Kalima of Sheikh Horis An Naibi Raha, and 36 other books were seized in this connection. One of the arrested, namely Dewan Hamidul Islam, visited Bangladesh and was establishing communication through a Bangladesh SIM on secure mode. The communication mode is highly sophisticated. Even some app has been installed. The name of those we have not heard. And these people from Bangladesh come, they install that app, they talk,
then they discontinued the app. So it is very difficult to track them also. So মই খালি ইংলিছ টিভি বিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে পিছত আকৌ মোক তাতে নুসুধিব because it will be very difficult for me to repeat again. So if you have any question, you ask me right now after this. Again from this, one Akhtar Hussain Lashkar was arrested by Bangalore police on 24/7/2020 for his alleged connection with Kharsman Igle, Kashmir Igle, Kashmir Hijarat and ISKP. The subject is residents of Katigora PS, Silchar, Kasar. He is strongly suspected to have indulged in large-scale sabotage activity in the coming days as per information received from sister agency. The subject was arrested in Tilaknagar. So this case we have not arrested. It was arrested by Bangladesh, but this, Bangalore, but this is same on 27 July. So Borpeta module we have blasted. On the same day, Bangalore police has arrested one person from Assam. He was more involved in Kashmir, not in the Bangladesh front, but he was more involved in Kashmir. Now, the very, very important case is of Morigaon. Today, you know that under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. So, and also under UAP Act. So now, I'd like to give you some input on Morigaon case. Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa, খুব important hoy, he took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafa doctorate loise Bhopal 2017. Tar agote teo Maharashtraৰ Nandurbaৰত পঢ়িছিল জামিয়া আখলা খোৱা তাৰ পিছত পঢ়িছিল জামিয়া আৰাবিয়া হাটাকুৰা বান্দা উত্তৰ প্ৰদেশ so Maharashtra then Uttar Pradesh. Finally he took a doctorate in Islamic law in 2017. He opened a madrasa by the name of Zaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari. 43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. We have admitted with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools and guardians has helped us. Tar uporat evidence eneka asile contact with Ansarullah Bangla team leaders, members of Bangladesh and providing shelter logistics support. Mustafa has met is a alopman moi kwamata this guy is a little higher in the rank. He was in the process of the next jihad has different phases. Pratham indoctrinated, then active participation, then subversive activity. So they have a phase. So this guy has passed the fundamental phases. He was indoctrinating even the small children. Bangladeshor পৰা যেতিয়া আহিছিল মাদ্ৰাসা খনতে Bangladesh national বিলাকক তেওঁ ৰাখিছিলে in a room adjacent to the madrasa. আৰু বাকি এই student বিলাক যি আছিল এই student বিলাকো residential student আছিল, boarding student, local student নহয়. আৰু যেতিয়া বাংলাদেশৰ মানুহ বিলাক আহিছিলে ৰাতি ৰাতি এই student বিলাককো তেওঁলোকে জিহাদি লিটাৰেচাৰ শিকুৱাইছিল. এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বা solid information is now emerging.
Mustafa has met top leaders of ABT including Maulana Zakir, Abdullah Talha, Alamgir, Muhammad and Mehbubur Rahman, Mahadi Hassan, Asif Ahmed and Mufti Asim. He has invited them to his madrasa, provided shelter to Alamgir, who was working as an imam in a Abu Bakr Masjid in Moirabari. He has provided logistic support to this team. Jihadi literature Kitabul Jihad recovered from his madrasa, electronic evidence. Jihadi videos found on his phone, books given by Zakir, Mahadi, Mehbubur, including materials of AQIS, encrypted chat links. আমাক আপোনালোকে পিছত আপোনালোকক ডিজিপি সাহেবে ব্রিফ কৰিব. Their chats and their apps, Telegram নহয়. It is much more sophisticated. Encrypted chat links search on several applications with Bangladeshi ABT members. Contact with arrested absconding ABT members such as Amiruddin Ansari arrested by West Bengal STF, Mamunur Rashid arrested by Borpeta DF, Moinuddin Tarafdar absconding. মানে যিমান কেটা মই মডিউলৰ কথা কলো লাষ্ট ইয়াৰ ব্লাষ্ট হৈছে সবৰ লগতে দিস গাই হ্যাড এ লিংক আৰু এই মানুহজনৰ লিংক আছিলে অন টাৰ্ন দ্য টপ লিডাৰশ্বিপ অফ ABT. Money rotated to his accounts from several other accounts given by Zakir, Mahadi and Mehbubur. All these are Bangladeshi national. Tokato তেওঁ তাতে একেলগে নাহিছিলে 20,000 50,000 30,000 20,000 in small installments, large amounts of money. একেলগে ভৰাই নিদিছিল so that it doesn't create a eyebrow or bank to যাতে এটা eyebrow create নহয়. Small number but quantity was more. There is a now আমাৰ এটা খুব ডাঙৰ suspicion আছে যে যিকেইটা মানুহ এতিয়াও ইয়াতে ঘূৰি আছে সেই গোটেইকেইটা মানুহৰ বিষয়ে মানুহে এই মানুহজনে জানে and he is very highly linked up. Now, what are the salient features of all these things? So, first is they are using highly sophisticated tradecraft, hardly using mobile phones for calls, complete compartmentalization among different modules, not using names or using different aliases. So, all modules are compartmentalized. ইজনৰ লগত হিজনে নাজানে. Only that 6 Bangladeshi nationals which are roaming in Assam, they out of that we arrested Suman. All others are still absconding. So they have created module not known to each other. Incredibly high-end use of technology, using hallmarks of Al-Qaeda messaging apps with peer-to-peer encryption, which is beyond end-to-end encryption. So DGP will be able to talk to you on technical things more. It is not end-to-end encryption, it is peer-to-peer encryption, very high model of communication. Use of military-grade encryption, software to encrypt and hide data in laptops, pen drives, mobile phone, etc. Extreme level of radicalization and a total allegiance to Sharia, including imputation for adultery or theft. Interestingly, the hub of activities of all these modules are, as of now, somebody may feel pain, but as of now, it is all the madrasas. As of now, I am not generalizing, but jake ami dhorisu, they have some link in madrasa or either imam in some masjid. Several uses of mosque were mostly for a cover job. Basically, imam hoi thakile they can do a cover job, and identities which was to wage jihad against India and establish Sharia law.
several training camps have been organized, especially during the COVID time. কোভিডৰ সময়ত they have done lot of activity. সেইটো সময়ত আমি কোভিডত ব্যস্ত থকাৰ সময়ত lot of activities had happened there. This training included tradecraft, cyber security, radicalization, indoctrination and bomb making. মই যেনেকৈ আগত কৈছিলোঁ যে based on inputs of Assam Police, there are several other modules also busted in West Bengal, Tripura, MP and Karnataka, and of course vis-a-vis we also got benefited from input from those states. So আমি এই গোটেই কথাবোৰ আপোনালোকৰ আগত কোৱাৰ বা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে if in last 4-5 months from the March till August we could blast 5 modules of ABT, then you can imagine that আমি কি ধৰণৰ সিচুৱেশ্যনত অসমত আছো। আমাৰ 4 we have busted total 4 module, na 5 module. Mustafa is a 4 same day, so you can name them as a 4, you can name them as a 5. So Marchot arambho hol Borpeta module, then again 2 Borpeta module, 3 Bongaigaon module, 4 Morigao module, 5 Jonia module. So largely all modules are in Borpeta mainly, Bongaigaon, then Morigao. But Morigao is not simple a module. It was like a, we can say, some kind of subordinate headquarter. They may have a bigger headquarter, but that was a kind of a hub. But that hub has a link with most of these modules. কালি তাৰ ঘৰত আমাৰ ৰেড চলি আছে, কালিও এখন পোৱা হৈছে। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ 1430 হিজৰী, আল কায়দা উপমহাদেশ, হিন্দ দাৱা হালাকা ঈদ বাৰ্তা। ইয়াতে তেওঁলোকে লিখিছে Al Qaeda Upamahadesh. So he, I mean, every day we can. এখন আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ পাইছোঁ, যিখন আমি অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। এখন হ'ল কিতাবুল জিহাদ। ইয়াত দুখন, এখন হ'ল আমাৰ চিজ কৰিছোঁ ঈদ বাৰ্তা নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2 হ'ল কিতাবুল জিহাদ, মৰিগাঁৱৰ পৰাই পাইছোঁ। কিতাবুল জিহাদৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ সূচীপত্ৰ চাই, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক সাহাবেৰ ভূমিকা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবাৰক, আল্লাহৰ নিকট সৰ্বাধিক প্ৰিয় আমল, সৰ্বোত্তম আমল, মৃত্যু পৰ্যন্ত আল্লাহৰ পথে আবদ্ধ থাকিব, আল্লাহল মুমিনের জীবন সম্পদ ক্রয় করিয়াছেন, যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নেক আমাল করা, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া, পরিচ্ছন্ন শহীদ, মুজাহিদ 2 প্রকার, যে আল্লাহের সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে, প্রকৃত শহীদ, মুজাহিদের দৃষ্টান্ত, ইবাদত কাহাকেও শরিক করিবে না, মুজাহিদের ফজিলত, হোরে যাত্রার ফজিলত, জিহাদ এই উসমেতের বৈরাগ্য, উঁচু জায়গা উঠিয়ে আল্লাহ আকবর বলা, সুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে উত্তম, রক্তরঞ্জিত ভূমি শুকাইবার আগেই, যখন 2-4 মুখামুখি হয়, তোমার সময় হয়েছে, জান্নাতের রমণী, পৃথিবী আলোকিত হইয়া যায়, শহীদের প্রসাদ, দুনিয়ার ফিরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহের পথের কোন ক্ষুদ্র বাহিনী হইতেও পিছনে থাকিতেম না। So by going by the subjects, you can imagine that what kind of indoctrination was going on. Then
ঈদ বাৰ্তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই ক'লোৱেই যে ইয়াতো গোটেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ যে এছিয়া মহাদেশ আল কায়দা তাৰ পৰা ঈদ বাৰ্তা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছিলে। চ' এই গোটেইখিনিয়ে আমাক এটা কথা সিদ্ধান্তলৈকে আনিছে যে আমি বাট ওৱান ৰাইডাৰ মই দিব লাগিব, এই যে ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি পাওঁ আমাৰ চ'ৰ্চবিলাক কিন্তু মেক্সিমাম ইছলাম ধৰ্মী লোক, কাৰণ সেই গাঁৱততো কোনো হিন্দু মানুহ যাব নোৱাৰে বা সেই জেগাত হিন্দু মানুহো নাই। গতিকে আমি জেনেৰেলি সকলো মুছলমান মানুহ জেহাদৰ পক্ষত, অল ইছলামিক people in Assam are for jihad. That is highly untrue, because most of the information about these people are coming from the people who are practicing Islamic religion. গতিকে মই অসমৰ মানুহকো আহ্বান জনাম যে we should not generalize, আৰু ইনফৰমেশ্যন আমাক কোনো হিন্দু মানুহে দিব নোৱাৰে। And on all this module, যিখিনি টেকনলজিকেল মডিউল আহে, ইনফৰমেশ্যন আহে বেলেগ কথা, বাট আদাৰৱাইজ most of the information is being given to us by the peace-loving Islamic people. এটা কথা মই ডেফিনেটলি ৰাইজক আহ্বান জনাম যে মছজিদত যদি লোকেল জেগাৰ ইমাম নহয় বা বাহিৰৰ পৰা যদি ইমাম আহিছে, আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নকৰিব আনলেছ আধাৰ কাৰ্ডখন থকাটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ আধাৰ চিটিজেন নন চিটিজেনেও পায়। যদি কোনোবা নেদেখা জেগাৰ ইমাম আহিছে আপোনালোকে চিনি নাপায়, প্লিজ ৰিপৰ্ট টু দ্য নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন, চ' ডেট আমি তেওঁলোকৰ কথাখিনি জানি আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি ক'ব পাৰোঁ। মাদ্ৰাছাত কি পঢ়োৱা হৈছে? Government madrasa, we have already abolished in Assam more than 800 madrasa. But there are some Qomi madrasa. These madrasa, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, they are from poorest of the poor. তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ গাৰ্জেনবিলাকেতো চাব পৰাৰ উপায় নাই। We have a list of Qomi madrasa. We have আমি ইয়াতে গোটেইখিনি Qomi madrasa already অসমত কিমান আছে, we have already made a directory, আৰু অসম police will be on job, but the number of madrasas is huge. The Qomi madrasas কিমান আছে, নাম্বাৰটো কিমান হয়? So in that case আমাৰ ৰাইজ বিশেষকৈ স্থানীয় লোকে মাদ্ৰাছাৰ টিচাৰসকলেনো কি পঢ়াইছে, মই সকলোকে সন্দেহ কৰিব কোৱা নাই, বাট আমিওতো গাৰ্জেনে যাওঁ মাজে মাজে ক্লাছত কি পঢ়াইছে, মাষ্টৰ আহিছে নে নাই সময়ত। আই থিংক দেয়াৰ শুড বি এ মোৰ ভিগৰাছ ৱাটছ ফ্ৰম দ্য চিটিজেন। লোকেল চিটিজেনছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নতুন ইমাম আহিলে থানাত খবৰ দিয়ক, উইল ভেৰিফাই হিজ এণ্টিচিডেণ্ট। আৰু যদি মাদ্ৰাছাত কোনোবা নতুন টিচাৰ আহিছে, ইনফৰ্ম দ্য পুলিচ ষ্টেচন, আৰু পিৰিয়ডিক আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখক, তেওঁলোকক কি পঢ়াইছে কি পঢ়োৱা নাই। কেইদিনমান আগৰ পৰা জামিয়া উলেমা হিন্দে মোক চিঠি দি আছে যে আপোনালোকে মাদ্ৰাছাক টাৰ্গেট কৰিছে। আই উইল ৰিকুৱেষ্ট দেম টু মিট IGSB, তেওঁলোকে লগ কৰক, উইল গিভ দেম এডুকেট ইনফৰমেশ্যন যে উই আৰ নট টাৰ্গেটিং এনিবডি, these are based on concrete information to protect India and lawful governments in India. গতিকে ইয়াত কোনো মেলিছ নাই, ইয়াত কোনো মোটিভেশ্যন নাই। মোক তেওঁলোকে কনষ্টেণ্ট মেমৰেণ্ডাম দি আছে, বাট দিছ ইজ আনাডাৰ থিং। তেওঁলোকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ইউ কেন মিট IGSB, হি উইল ব্ৰিফ ইউ মোৰ ইণ্টেনচিভলি হোৱাট ইজ গোয়িং অন। কিন্তু পিছ লাভিং মই মুছলমান ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ গাঁৱত, আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনি আননোন মানুহে যদি ভিজিট কৰে, এনি মানুহৰ যদি ছাছপিচিয়াছ মুভমেণ্ট থাকে, আপোনালোকে যেন অসম পুলিচক খবৰ দিয়ে। উই আৰ গোয়িং টু গিভ এ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ অলছো ফৰ দ'জ কাইণ্ড অফ ইনফৰমেশ্যন, উইল মেক ইট চিক্ৰেট, এণ্ড অফক'ৰ্ছ
we are examining their link with other sister organization also. So আপোনালোকে সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত মোক সুধি আছিল কাৰণে so I am just giving you a brief account of the 5 module which we busted from March onwards, and out of that Morigaon was a very very important success for Assam police. No, মই ক'লো না তেওঁ বাংলাদেশৰ নহয়, তেওঁ প্ৰথমতে লক্ষ্ণৌত পঢ়িছিলে, তাৰপিছত তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰত পঢ়িলে, তাৰপিছত তেওঁ ভূপালত ইছলামিক লত ডক্টৰেট লৈ আহিলে, আহি বাপেকক ক'লে যে মোৰ ঘৰৰ মাটিৰ ভাগটো মোক দে বুলি তেওঁ ঘৰৰ মাটিটো লেণ্ডটো ডিভাইড কৰিলে, কৰি পেলাই তাতে তেওঁ এখন মাদ্ৰাছা বনালে, আৰু ডেট মাদ্ৰাছা বিকাম এ হাব অফ অল দিজ এক্টিভিটিজ. It is very difficult because sixth you can আপোনালোকে গুৰুত্বটো এনেকে অনুভৱ কৰিব, যেতিয়া মোহাম্মদ সুমনক আমি এৰেষ্ট কৰিলো, we come to know that sixth ABT member is in active in Assam and they are coming from Bangladesh. সুমনৰ লগত যিকেইটা মানুহৰ নাম সুমনে কৈছিলে সেই মানুহকেইটাৰ লগত আমি মৰিগাঁৱত কানেকশ্যন পালো, বাট এইটো কথা আপোনালোকে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব যে ABT has just sent 6 people. So primary these 6 may represent one module. There may be 18, there may be 24. So 6 জনে সৃষ্টি কৰা 5টা মডিউল আমি ধৰিলো, বাট এই মানুহকেইজন এতিয়াও বাহিৰত আছে, they are moving. গতিকে এই মানুহ এই 6 জনৰ পৰা there may be a 30 model, there may be only this 5 module, nobody knows. But আৰু যদি 6 জন ক'বাত ঘূৰি আছে, you never know. So ultimately যিটো আমি কথা বতৰা পাতি আছিলো যে অসমত ফাণ্ডামেণ্টেলিজম আছে, মৌলবাদী আছে, so বহুত মানুহে এইটো ডিনাই কৰি উৰাই দিছিলে, but now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalists, because Sari Mahot, if you blast 5 module and whereabout of other 4-5 Bangladeshi nationals is still not known. So you can imagine the gravity. Khali module bila ki hoy, these people are not coming here, unlike our own homegrown insurgency. These people has no immediate goal. আজিয়ে সাবভার্সিভ কৰিব তেওঁলোকক দৰকাৰ নাই. So all started with finding a base to indoctrination, then active participation, then subversive activities. So তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে large number of population should be indoctrinated first. তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে শৰীয়ত আনিবৰ কাৰণে এজন দুজন indoctrinated হলে লাভ নাই, because that they can do terrorism through them. But they are not terrorists. আপোনালোকে এইটো বুজি ল'ব, this is a very very interesting game. যেতিয়া terrorist organization হয়, কোনবা স্বাধীনতা দিৱসত বম ফুটোৱা কাম হয়, just to take public attention, those are a different game point altogether. These people are not interested to doing subversive activities till they indoctrinated a huge number of people, যাতে এটা বিদ্ৰোহ হ'ব পাৰে against the state. So সেই কাৰণে তেওঁলোকে কিমান মানুহক ইণ্ডিয়াত অসমত indoctrinated কৰি আছে, চলি আছে, when we are talking at this time also some module may be working, nobody knows. So but this is a very very serious issue, and we have created an organization in Assam Police also to specifically look into all this activity, and we are taking it very very seriously. তিনিখন জিলাতে গোৱালপাৰা, বৰপেটা এণ্ড মৰিগাঁও. বৰপেটাৰ আগৰ পুৰণা যদি হিষ্টৰিকেলি চাওঁ, মেক্সিমাম মডিউলছ আৰ এক্টিভ ইন বৰপেটা, JMB, হুজি, HCU. যদি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত লৈ গ'লো,
আগতো যে আমি 4-5টা মডিউল পাইছিলো থ্ৰু আউট দ্য লাষ্ট ফ্ৰম 99 10 ইয়াৰ্ছত 5টা মডিউল আৰু 6 মাহত 5টা মডিউল আৰু সুমনে ইয়াতে বিয়াও পাতিছে বাংলাদেশৰ পৰা হি মিছা কথা কৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান ছোৱালী চিৰাঙৰ পৰা আৰু অনাথ বুলি কৈছে সুমনে কৈছে মই অনাথ কৈ চিৰাঙৰ পৰা ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাইছে মানে দে কেন ডু এনিথিং ইয়াতে মানে দে ট্ৰাই টু এচিমিলেট লাইক এনিথিং সেইটো কেনেকৈ জানিব আপুনি কিয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে এৰেষ্ট যেতিয়ালৈকে নকৰিম কোনফালেদি সোমাইছে মই কেনেকৈ ক'ম তেতিয়াতো আপুনি ক'ব মোৰে লগত গোটেইখনৰ লিংক আছে বুলি You see, first of all, I have firm belief that the Muslim population of Assam will cooperate with us. So this press conference is basically, I am addressing to the peace-loving Muslim population of Assam, seeking their cooperation. I think from today, there will be a change. Kan manuhe paperat porhile manuhe eta dharana hoy je we are targeting somebody. But when we come up with evidence, tetia kotha to beleg hoi jay. So the idea of press conference is not to defame any community, but to alert them, seek their cooperation. And I will say that 99.9% of Assam Muslim population in India is not indoctrinated. Indoctrination, as you said, is led by imams in various places. So-called imams. So you must distinguish not by imam, so-called imams. Yeah. So is there any background check or a policy? As of now, we did not have any background checks. Anybody comes, anybody join as a imams because normally when a temple brought priest, masjid brought imams, church brought father, we do not try to investigate it because we have always basic confidence and trust with our spiritual people. But now, from today, I am addressing the people of Assam through you that yes, now onwards we have to keep a close watch on imams and madrasa teachers who are not from the state of Assam. So from today we have to do that. Kia agote 5টা মডিউল আগতে ধৰক 10 বছৰ মূৰত এটা মডিউল আহে 5 বছৰৰ মূৰত এটা মডিউল আছিল so we treated them as an isolated incident but from March till today what has happened it is no longer an isolated incident কিন্তু আপোনালোকে আৰু এটা ক্ৰেডিট দিব that cooperation from the Muslim people has also increased নহলে আমি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন from the time our government has been established we are getting extreme cooperation ami musalman manuhor pra bahut sahojogita paisu karone we could neutralize all these things agot hoyto iman communication nasile now we have a better communication. Sir, you guys have already regularized the government madrasas in normal schools, but what about the private madrasas because they have been used? Is there any kind of legislation? Yes, on private madrasa because I have already says that all school the way now we have created a hybrid school in the government sector just I am giving a reference madrasa should be hybrid it must impart knowledge of maths and education so that students have an option after some time they can go to a general education or the religious education. Madrasa should have regular inspection. Madrasa should have registration. আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে যে ঠিক আছে আপোনালোকে মাদ্ৰাছাৰ কথা বতৰা ঘৰত যি আছে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক গভৰ্ণমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে বাই এফাৰ্মেটিভ একশন যে আমাৰ যদি ভাল স্কুল এখন কাষত থাকে তেতিয়ালে মানুহ তো মাদ্ৰাছাত যাব নোৱাৰে
So সেইকাৰণে we are also taking step for expanding model school and different kind of education institute in Muslim area so that the poor people has a better option than madrasa. So how many sleepers and member active jihadi member could be still at large in the state? As I told you, if I can give you that information, then I will be, you can, on next line you can say, how do you knew? That means you are part of this. So all this, you see, very, very simple thing. We have identified 6 group of Bangladeshi nationals who are actively involved in creating module. Out of that, we arrested 1 and we could blast 5 module. Now, we never know how many jihadi people are already there from Bangladesh. How many people of Assam must have gone to Bangladesh and get themselves indoctrinated, now doing something here. But only I think I can say that if a state could blast 5 module in 5 months, then the issue is serious. Otherwise, I would not have addressed this press conference. They must have some larger plans. So do you have any I don't know why I don't know why you are asking all this question. Even after I explain everything, that in jihadi module, indoctrination fast, and they want to indoctrinate a large number of people. It is, I have already said that these are it is distinguished from insurgent and terrorism. They do not have plan for immediate 2 years, 3 years. They create a breeding ground like Afghanistan first. They want to indoctrinate lakhs. Then only they want to do something. And subversive activities is not their ball. They come to subversive activity after mass indoctrination. That comes much later. I think I will not say SARS. I think we could not locate them earlier because this Suman is there for last 5-6 years. এই 6 জন বাংলাদেশে কেতিয়া সোমোৱা বুলি আমাৰ হাতত these 6 Bangladeshi national has entered Assam in 2016-17. So it is not SARS. We could identify them now. So এই 6 জনৰ গ্ৰুপটো 16-17ত সোমাইছে. There may be আৰু 6 জন আছে 2001ত সোমাইছে. Maybe সিহঁতে NRC কাৰ্ডো লৈ লৈছে অনাত কৈ পেলাই কোনোবা ইয়াৰ মানুহক বিয়া কৰায়. So nobody knows. This is a very, very dangerous game. So you cannot get an answer from me কেইজন আছে, কি আছে, ক'ত আছে. This will be a continuous process. We will keep on doing. We will keep on doing the cleaning exercise. নাই হোৱা 5 জন আমি ধৰিবই পৰা নাই. হা হা মই আপোনাক মই এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত বস্তুটো মই ডাইভাৰ্ট কৰিব দিব খোজা নাই আৰু মই ডাইভাৰ্ট হ'বও খোজা নাই. মেইন কথাটো হ'ল যে উই গট এ নেম অফ 6 বাংলাদেশী নেশ্যনেলছ. নেম কেইটা মৰিগাঁও কাগজখন মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে এই মানুহকেইজনক আমি ধৰিব লাগে. বাকী মই জেনেৰেলাইজ কথা কাৰো ওপৰত মই ক'ব খোজা নাই আৰু সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়. ইয়াত কথাটো হ'ল absconding Bangladeshi nationals are Harun Rashid, তেওঁক এৰেষ্ট হ'ল, আবু তাল্লা, মেহবুবুৰ ৰহমান, আলমগীৰ, আবু ইছা আৰু এজন আছে, তেওঁৰ নামটো আমি পোৱা নাই. So they are absconding. কিন্তু এই 6 জন নহয়, there may be 100, nobody knows. আপোনালোকে ইস্যুটো আপুনি অবৈধভাৱে আহা, ভিছাত অভাৰষ্টেট কৰা, আপুনি অলপ বেলেগ লাইনলৈকে লৈ যাব. ব্লেক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে মানে নেকি? আপুনি বস্তুটো এনেকৈ কৰিছে যেন এইটো নটিচ দিম, আহিব. ইউ আৰ নট এবল টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য থ্ৰেট. সেইকাৰণে আপুনি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে ইজিপ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভিছা দিছে, এইবিলাক ভিছা লৈ আহিব নেকি? ভিছা লৈ অহা মানুহবোৰ ৰেকৰ্ডেড থাকে.
কিয় মই তেনেকৈ কওঁ কোনোবা ভিছা ইয়াত ডাক্তৰ হৈ আহিছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহিছে মই ইউ উইল নট গেট এনি কাইণ্ড অফ জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট ফৰ মি আমি জেহাদীৰ ওপৰত চকু ৰাখিম বাকী কাম যি আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ উদ্দেশ্য হ'ল জেহাদ আৰু জেহাদী তাত কোনোবা এজন পেচেণ্ট ইয়াত আহিছে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে দুদিন ভিছা এক্সপায়াৰী হৈ আছে সেইটো আৰু এই কথাটো নিমিলে নহয় চ' লেট আছ নট মিক্স এভৰিথিং ৰাহুল How many how many Qawmi madrasas are there and how many of them are registered? Do you have any study on the rate of Hafizi establishment of madrasa, madrasas Banat mana Swali madrasa imam, per year? or itu ada madrasa. look অসমত আছে কমি মাদ্ৰাছা 800 আৰু Lower Assam and Barak Valley. এইখিনি হ'ল লোৱাৰ আছাম আৰু বৰাক ভেলী হাফিজি মাদ্ৰাছা আছে 500 বানাত মাদ্ৰাছা আছে 200 but you should not generalize everybody because our complaint is against the unknown teachers unknown imams আমি সকলো মাদ্ৰাছাকে সন্দেহত যে 2000 মাদ্ৰাছা আছে গতিকে সব 2000তে বেয়া কাম হৈ আছে মই এইটো কোৱা নাই so ইয়াত কথাটো হ'ল যে নাম্বাৰ অফ মাদ্ৰাছা হেজ নো লিংক উইথ নাম্বাৰ অফ জেহাদিছ হেতু উল্টা যে কিছুমান জেহাদিয়ে কিছুমান মাদ্ৰাছাক শেল্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দোজ মাদ্ৰাছা so number of madrasa does not automatically signifies the number of jihadis this is a very shortcut arithmetic So you have said about the use Uh-huh. of advanced no technology. as I told you as of now these are being registered by Jamiyat Ulema e Hind but Assam government after abolishing 800 government madrasa we are working something also in the Komi run madrasa so various level discussion is going on including discussion with the stakeholders So from people who are arrested, any links with organizations like PFI? PFI is creating the ecosystem. We have not got direct link with these modules. I must be fair. But indoctrinationer আগৰ যিটো ষ্টেজ অলপমান মানুহৰ মনটো বেয়া কৰি push them to this indoctrination সেই ইকোসিস্টেমটো অসমত PFI বনাই আছে basically it all has a scientific progression first hooping up of sentiments they will create that Muslims as a victim of the state that look the Muslim has been victimized by the state they will not say that under the Prime Minister Narendra Modi's government maximum free houses has gone to Muslim Arunodaya benefits are accruing to Muslims are getting a decent employment in Assam. Muslims are getting medical seats in Assam, decent medical seat, much better than other state. They will not say that there is a EWS certificate through which Muslim are getting 10%, they have a stake in 10% reservation. In Ahomoto Hindu manuhe EWS certificate ব্যৱহাৰে কৰা নাই মই হেতু কাৰণে সকলোকে কৈ আছো যে অকল মুছলমান মানুহে EWS certificate ব্যৱহাৰ কৰি আছে so they are not treated unfairly they are treated equally and in some cases better but even then PFI is creating a sentiment across the Assam that Muslim have been victimized so the game starts from that from there indoctrination from their large scale mobilization from their large subversive activity so all these will go as a block so PFI may not have this link with this 5 module but we have already documented many anti-national activities of PFI including part in the Gorukhuti violence So we have said about the use of advanced technology to communicate, and do we have more ways to track them down? Because first maybe communication starts between these people. in Morigaon we discovered one app Blabber কি নাম কিবা কিবি নাম থাকে
So we could not also, we did not heard of those things specifically. So very modern communication app they are installing, and মই নাম শুনা নাই কি কৈ আছে ব্লুবাৰী কি কৈ আছে মই নাজানো কাৰণে মোবাইলটো প্ৰথমে ভাঙি দিয়ে সেইকাৰণে এইবাৰো কি কৰিছিল যেতিয়া এই মানুহজনে লগ পাইছে প্ৰথম ঘৈণীয়েকে মোবাইলটো ভাঙি দিছে but fortunately she could not destroy the motherboard. We got it, and from motherboard we have downloaded many video. So first তেওঁলোকৰ মডাছটো হ'ল পুলিচক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোবাইলটো ভাঙি দিয়ে ইয়াতো এই মাদ্ৰাসা টিচাৰজনৰ ঘৈণীয়েকে প্ৰথম মোবাইলটোৱে ভাঙিছে আপোনালোকক পিছত কেতিয়াবা IGSB এ দেখুৱাব but unfortunately she could not destroy the motherboard. Aji under UAP Act and Disaster Management Act, because this building was there without permission from local panchayat, building was there, building has taken electricity connection with, illegally. There are various and building was highly dangerous. So we have DC Morigaon has passed order in his capacity as a DC. Then thereafter we have demolished that madrasa. After observing all legal formalities, that madrasa has been demolished today. We sealed it earlier. Initially we sealed it, and follow up to that today we have demolished after observing all legal formalities. We have stepped up. আমি সবতে চোৱা বুলি কোৱাটো বেলেগ কথা we are requesting for cooperation আমি সহযোগিতা বিচাৰিম আৰু পুলিচে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থাকিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পেপাৰত যেতিয়া আজি লিখিব তেতিয়া মই ভাবো যে peace loving Muslim people will cooperate with us না প্ৰকাশ হোৱাটো আৰু স্পেসিফিক নাম পোৱাটো বেলেগ কথা যেতিয়া আপোনালোকে নাম দিব বা লিখিব SB will follow up that so তেনেকে মই as a chief minister তেনেকে কিছুমান মই শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰো which will create a কাৰণ আমি সদায় চাব লাগিব যে মুছলমান মানুহৰ পৰা যাতে জেহাদীখিনিক আইসোলেট কৰিব পাৰি মই যদি কিছুমান এনেকুৱা শব্দ কওঁ যি শব্দৰ দ্বাৰা এনেকুৱা হ'ব যে অল মুছলিমছ আৰ জেহাদী অল ইমামছ আৰ জেহাদী তেতিয়াতো গোটেই উদ্দেশ্যটোৱে বেয়া হৈ যাব কাৰণ আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা কোঅপাৰেচন নাপালে আজি বাগবৰৰ ভিতৰত চৰ এখন মুছলমান মানুহে কোঅপাৰেট নকৰিলে আমি ক'ৰ পৰা গম পাম ট্ৰেইনিং হৈ ইয়াৰ কিছুমান জায়গাত ডিউৰিং কোভিড পিৰিয়ড গান ট্ৰেইনিংও কৰিছিল দে হেভ ষ্টেপড আপ এটা গান ট্ৰেইনিংৰ খবৰটো আমাকতো মুছলমান মানুহে দিছে কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নত কষ্ট হোৱাকৈ কথা কৈ দিও দে উইল নট কোঅপাৰেট সো সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰিম কথা ক'ব খোজা নাই আই ওয়ান্ট টু কনফাইন মাইসেলফ উইথ দ্য ৰিসেন্ট হ্যাপেনিংস সো সেইটো ৰিপৰ্ট কিয় আহিব লাগে এইটো আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন পালে দেখোন আপোনালোকে চাব পায় এইবিলাক কোৰ পৰা কোনে ৰিপৰ্ট দিয়ে মই নাজানো আপোনালোকে আমাৰ ইলেকশন কমিশনত যাব ইলেকশন কমিশনে তথ্য আপোনালোকক দি দিব যে কিমান ভোটৰ পাৰ্সেন্টেজ বৰ্ডাৰিং ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম বাংলাদেশ বাঢ়ি আছে তেনেকে বেংগল আৰু নেপালৰ বৰ্ডাৰ বেংগল আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গুগল কৰিলে পাই যাব এটা মই কি কৰিব পাৰো হেতুৰ পৰা কক এটা যদি 32% বাঢ়িছে মইতো গৈ পেলাই খুদিব নোৱাৰো যে কিয় বাঢ়িছে সো পুলিচৰ কাম হল পপুলেশন বাঢ়িলেও আমি তাৰ মাজত চোৰাংচোৱা কৰিব লাগিব তাৰ মাজত ৰাইট কাইন্ড অফ ডক্ট্ৰিনেশন ইন ন্যাশনালিষ্ট আইডিয়া আমি বনাব লাগিব সো এইবিলাক হল পেপাৰত লিখি মিলি 32% বাঢ়িছে ইট ইজ নট এ নিউজ ফৰ মি বিকজ গুগলতো দেখাই পায় আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এইবোৰটো মই মিটিঙত কৈ থাকো যে এনেকে ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জ হৈ গৈছে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে অহাবাৰ এইটো সমষ্টি যাব অহাবাৰ সেইটো সমষ্টি যাব তেতিয়াতো আপোনালোকে আকৌ লিখি দিয়ে এইবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুল কৰি কৈ আছে আপোনালোকে দিয়া ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত মই কমেন্ট দিব লাগে মই দিয়া স্পিচটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেন্ট নলয় সেইটো আকৌ ঘূৰাই লিখি দিয়ে কথাটো হ'ল যে
বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যে পপুলেশ্যন বাঢ়িছে অসমৰ ভোটাৰ লিষ্ট কেইখন পৰীক্ষা কৰিলে হ'ল তাতে আকৌ আপোনালোকে আইডিয়া লিখি দিয়ে যে নেশ্যনেল হেল্থ সাৰ্ভেত কম দেখুৱাইছে বুলি এইবোৰতো আপোনালোকে আকৌ উল্টা ৰিপৰ্টিং কৰি দিয়ে অলদো ডাইৰেক্টলি প্ৰুভ আছে যে পপুলেশ্যন ইজ going up and up and up. Election Commissioner voter list is the best proof. সেইটো proof দিলে আকৌ আপোনালোকে ডিবেট আৰম্ভ কৰি দিয়ে কিবা 3% কমা দেখুৱাইছে 2% কমা দেখুৱাইছে বুলি ইউ ষ্টাৰ্টেড ডিবেট সেইকাৰণে মই এইবিলাকত যাব খোজা নাই সিম্পল কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যত দেশত পপুলেশ্যন বাঢ়িলে পুলিচেও তেনেকৈ চোৰাংচোৱা বঢ়াব লাগিব পুলিচ ফ'ৰ্চ বঢ়াব লাগিব থানা বঢ়াব লাগিব police has to respond to them scientifically. Have you guys made any request to increase the operation of BSF in the bordering areas from 50 to 100 kilometers? Assam has already welcomed expansion of jurisdiction of BSF. Assam has already welcomed the notification issued by Government of India for expanding jurisdiction of BSF. And we are offering all cooperation to BSF and our relationship with national security grid is very, very, I'll say it is outstanding and we are always working in close coordination with central government agencies. Even yesterday, the police team from West Bengal came to Jagirod. We have offered all sorts of cooperation because their STF people came. So we are absolutely in tandem with other state government as well as with the central security grid so far as national security is concerned. মই লোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰে অকল নহয় বেলেগ বেলেগ জাগাৰ বোৰ্ডিং ষ্টুডেণ্ট ডেটাটো পিছত IGSBৰ পৰা কি ADGP SBৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব বৰপেটাত এই মডিউলৰ প্ৰায় এটা মডিউলে গান ট্ৰেইনিঙলৈকে লৈ গৈছিলে মানে মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে এই খবৰবিলাক তাৰ পৰাই আমি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কৰি আছোঁ বাট মই নাজানো যে আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ whether we did enough there may be the situation may be very very bad we do not know and at least till we arrest the other 5 Bangladeshi citizens it will be very difficult for us to come to a definite conclusion about this group বাকি আৰু যদি কিবা সোমাইছে এটোটো আমি নাজানো যেতিয়া হাতত পৰিব তেতিয়া we can share that with you If you look at these modules and particularly Ansarullah Islam as they are known now, they were actually assigned by AQIS for the larger subcontinent, subversive activities that they are pointing out. If we juxtapose these developments on a larger scale, how do you see the threat given the fact that the Al-Qaeda chief was eliminated, but there are also reports that the next Al-Qaeda chief might be somebody from AQIS. So there is a thrust from Al-Qaeda in terms of targeting the subcontinent, particularly Bangladesh and Assam, Bengal. you see in India the situation you have to assess from certain point of view in India certain liberal so-called secularists has created a impression that Muslims are being victimized. So this is the beginning. All problem starts from there. If people would have gone by the statistics and what Prime Minister Modi has done for Sabka Saath Sabka Vishwas, then the projection would have been that in India Muslims are being treated most fairly and equally. But because of a twist given by liberal and secular, a kind of victims that we are victim of state, that kind of impression has been created among certain section of Muslim people. In that scenario, organizations like PFI intensify that victimhood. That is the second stage. Now, to
reap harvest on this victimhood, AQIS and ABT become very, very active in Indian soil. And you do not know how many intelligent boys must have already been indoctrinated. Come to about this guy in Morigaon. He has studied Maharashtra, he has studied in UP, he has studied in Bhopal, techno-savvy, highly techno-savvy. He is using apps which I have not heard names. Peer-to-peer inscription. So, they are targeting talented people also. I'll say that this is a time where everybody should start becoming vigilant. And situation is, at least in Assam context, situation is little bit worrisome. 2014. Now, you will remember that yesterday that in Kabul Jahari has been killed. This is the same guy who has appealed jihad in Assam. So Assam is already in the ladder of Al Qaeda's top leadership. So if that is somebody in line from the AQIS, then obviously we will have more security threat. There is a increase in the sense of Muslim alienation in Assam. That is why, I mean, the kind of, if you go by the statistics, the kind of jobs, kind of medical seats, kind of engineering seats, kind of social security program Muslim has got during the Prime Minister Modi's tenure is unparalleled. It is not about real victimhood. A impression of victimhood has been created initially by so-called liberal and secular people, not knowing that how dangerous it will be at some point of time for their own children. They are creating a fertile ground. That ground has been further harvested by organization like PFI. Then it is being taken over by ABT. So there is if at all the sense of alienation is there, it has been a creation of certain people. I think through this press conference, I appeal to those people that without statistics, you should not try to create that impression. Is it time for BJP for a more Muslim reach out? I mean, it is not about reach out, it is about stating facts. So every people in every meeting, they should state facts. That look, if in Assam there is a eviction on Muslim, there is also eviction on Hindu. But national media, I am very sorry to say, some national media do not highlight when we evicted Hindu people from forest. They only highlight when we evict Muslim people from forest. So they are playing the dangerous game without knowing that this will come back to every one of us after 20, 30 years. Several training camps were held during that COVID pandemic. There are arms training and a boom meeting. Sir, these camps were held in the, especially particularly in the Kolkata, Bampara, or In the Mashwara, they do. Secret Mashwara, secret meetings. You see, there are reports from Borpeta during the COVID pandemic that they have gone to the level of gun training. But for me, gun training is very, very simple thing. Anybody can take a gun training, but indoctrination is much more bigger. So gun training, bomb making, fortunately many of our Assamese boys also know. They have also gone out of the track and they also know how to prepare gun and bomb. These are very, very simple technology. Important part is indoctrination. If they can make large indoctrination in a state where the total targeting population is more than 1 crore, it will be dangerous. So focus should be on indoctrination. Gun training to do kiya hai during the COVID period,
But gun training, they can get anyway. It is not very important thing because they have such rich technology and toolkits available in mobile. Right from toolkits, they can do lot of things because whatever we have identified, আমি যিবিলাক সিহঁতৰ মোবাইলত মেছেজ পাইছোঁ, so looking at that, they can do subversive activity. সিহঁতকতো এনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেইনিং দি আছে যে ট্ৰাকখন চলাই CM-ৰ গাড়ী আহিলে ট্ৰাকেদি মাৰি দিবি. So it is not giving example. For them, gun training, bomb training is not important because they make themselves ready as a human bomb. That is the more that is why I am focusing on indoctrination. Indoctrination is much more dangerous than the one or two isolated gun training. I mean, you never know. Assam police is active. We could find out modules. Some state government are active, like Karnataka. They could find out modules. So it is a time where nations should collectively fight and ready for that big battle. Thank you.